नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानू उत्कल तंत्रशास्त्र को मो चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने एक तंत्र गोटे क्रिया विषय जहाँ कि घर किला बा गृह बंधन कहुए। दर्शक बंधु गृह बंधन बा घर किला कौन पाई कराए प्रथम आम जानिबा। गृह बंधन आ चकड़ा बंधन अर्थात क्षेत्र बंधन होउची अलगा आ गृह बंधन होउची अलगा। आज आम आलोचना करा गृह बंधन विषय। गृह बंधन बा घर किला कौन पाई कराए ना जदि आपणक घर भितर कौन प्रकार अशुभ भयंकर दुष्ट शक्ति आउ नेगेटिव बा नकारात्मक स्पिरिट जदि बसवास करुअछि, जदि आपणक घर उपरको सदाबेल अन्य मानकर बा कहार शत्रुर सबुबेल कुदृष्टि रहुछि, घरे जदि विभिन्न प्रकार प्रेत जनित वित्पात सृष्टि हेउछि, जदि से घरे कौन प्रकार तंत्र प्रयोग हेउछि, ताहले आपण माने जानि रखंतु कि आपणकर अमंगल करिबा पई किछिटा नकारात्मक शक्ति से माने कौन एक्टिवेट हो जाइछन्ति। बुझिपारे कि नकारात्मक शक्ति माने जदि आपणक गृह रहिबे ताहले सबुबेल पई आपणकर घरर किछि डेभलप बोली गोटा जिनिस किछि हेइ पारेनी। बहुत लोक कहती कौन ना आमर विभिन्न प्रकार असुविधा होउछि, किए कहे का छातरे बाउंश गड़ुछि, किए कहे अचानक रात आवाज आसुछि। दर्शक बंधु ये सब कौन पाई होए ना ये सब जो गुड़ा आमर अच्छी नेगेटिव एनर्जी जदि आपणक गृह बसवास करती ताहले से भलिया स्थल बा से भली क्षेत्र मनीष से गृह बसवास करिपारे नाही। सेथिपई कौन कराए ना बहुत जगार विभिन्न प्रकार पूजा पाठ मध्य करा जायछि। आज मु जो सरल उपचारटी देवी ताहा होछि तंत्र जनित मान उपचारटा आ साबर विद्या भी तंत्र जनित उपचार साबर विद्या आज मु देउछि, जहाकु कि घर किला बा गृह किला मंत्र कहुए। दर्शक बंधु मंत्र होउछि कौन ना मनन त्रायते इति मंत्र। बुझिपारे सबु मंत्र उपरे प्रत्येकटी मंत्र जो मंत्र को आम व्यवहार करुचे से मंत्र आम उपरे आमर दृढ़ भाव पूरा माने भरोसा और विश्वास रहिबा दरकार। जदि आपण जेते मंत्र सब देखुचंती कौ मंत्र ठीक कौ मंत्र भूल मु काहाकू इंगित करी कहिया पई चाहुनी, किंतु आपण जेकोसी मंत्र को व्यवहार करंतु ना कहीं मंत्र उपरे भरोसा विश्वास आत्मविश्वास रखिया निहाती जरूरी अटे। आज मु जो स्वयं सिद्ध साबर मंत्रटी देउछि, दर्शक बंधु ये मंत्रटी कौन ना तालपत्र पोथी जनित मंत्र। तालपत्र पोथी पुराणा जो आमर अच्छी खेदारू ये मंत्र सब दीटा मंत्र मु देवी, दुईटी मंत्र हो संगृहित। मंत्रटी की आपण माने चैनल स्क्रीन ने शेष रे आपण माने देखि परिबे। तथापि दर्शक बंधु आपण से मंत्रटी की भल भाव देखिबे आ देखिकी पढ़िया पई चेष्टा करिवे। पढ़िकी आपण माने मंत्र जमिति मिस्टेक न होय। मंत्र जेतले आपण उच्चारण करूचंती मंत्रर कौनसी जदि अक्षर जदि भूल भटका रहीगला, जदि भूल भाल रहीगला, ताहले मंत्रटी कौन हबो ना काम करिया बंद हो जाए। यही मंत्र को स्वयं सिद्ध मंत्र कहुए। माने एटा आगुरु सिद्धि होइकी अछि। साबर मंत्र मुख्यतः आगुरु सिद्धि होइकी अछि, किंतु आपण माने मंत्रर शक्ति के टिके अधिका जागृत करिया पई, अधिका पावरफुल करिया पई आपण माने कौन करिवे ना जो माने ये विद्या को शिक्षा पई चाहुचंती बा जन समाज मंगल करिया पई लोक मानकर मंगल करिया पई चाहुचंती, से माने कौन करिवे ये मंत्र टिके शुभ तिथि नवरात्रि बा दोल पूर्णिमा, जेकोसी संक्रांति, जेकोसी अमावास्या तिथि, जेकोसी पूर्णिमा तिथि, रवि पुष्या नक्षत्र, चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग, होलिका दहन इत्यादि रे आपण कौन करिवे ना 108 जप करिकी प्रथमे ए मंत्रटी के सिद्ध कर दियंतु। प्रथमे मंत्रटी के भल भाव शुणंतु, चैनल स्क्रीन नु लाल पेन ने टिपंतु, मंत्र को लिखि साइला पर स्पष्ट भाव उच्चारण करिकी कंठस्थ मुखस्थ करंतु। आउ आपण माने जदि मंत्र द्वारा जनसमाज मंगल करिपारिबे, उपकार करिपारिबे, ताहले आमर श्रमटी सार्थक हबो। मंत्रटी के दर्शक बंधु उच्चारण करूची। प्रथम मंत्र ओम वज्रका कुंची
ବ୍ରହ୍ମ ଓଂ ବଜ୍ରକା କୁଞ୍ଚି ବଜ୍ର କବାଟ ବଜ୍ର ପଡ଼ଇ 10 ଦ୍ୱାର ବାଟ ବଜ୍ର ମୁଦ୍ରା ବଜ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଇ ଏ ମୁଦ୍ରା ଯେବେ ପେଲି ଯାଇ ମୂର୍ଧନି ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଯାଇ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶାମ୍ବ ନରସିଂହଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଓಂ ବଜ୍ରକା କୁଞ୍ଜି ବଜ୍ର କବାଟ ବଜ୍ର ପଡ଼ଇ 10 ଦ୍ୱାର ବାଟ ବଜ୍ର ମୁଦ୍ରା ବଜ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଇ ଏ ମୁଦ୍ରା ଯେବେ ପେଲି ଯାଇ ମୂର୍ଧନି ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଯାଇ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶାମ୍ବ ନରସିଂହଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଓಂ ବଜ୍ରକା କୁଞ୍ଚି ବଜ୍ର କବାଟ ବଜ୍ର ପଡ଼ଇ 10 ଦ୍ୱାର ବାଟ ବଜ୍ର ମୁଦ୍ରା ଯେବେ ବଜ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଇ ଏ ମୁଦ୍ରା ଯେବେ ପେଲି ଯାଇ ମୂର୍ଧନି ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଯାଇ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶାମ୍ବ ନରସିଂହଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଓಂ କିଳିଣୀ କିଳିଣୀ ଦ୍ୱାର ମୁଁ କିଳଇ ନବଦ୍ୱାର ଘର କିଳଇ ଦ୍ୱାର କିଳଇ ବାଟ କିଳଇ ଘାଟ କିଳଇ ପୂର୍ବ କିଳଇ ପଶ୍ଚିମ କିଳଇ 8 କୋଣ କିଳଇ କିଳି କିଳି ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଓಂ କିଳିଣୀ କିଳିଣୀ ଦ୍ୱାର ମୁଁ କିଳଇ ନବଦ୍ୱାର ଘର କିଳଇ ଦ୍ୱାର କିଳଇ ବାଟ କିଳଇ ଘାଟ କିଳଇ ପୂର୍ବ କିଳଇ ପଶ୍ଚିମ କିଳଇ 8 କୋଣ କିଳଇ କିଳି କିଳି ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଓಂ କିଳିଣୀ କିଳିଣୀ ଦ୍ୱାର ମୁଁ କିଳଇ ନବଦ୍ୱାର ଘର କିଳଇ ଦ୍ୱାର କିଳଇ ବାଟ କିଳଇ ଘାଟ କିଳଇ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିଳଇ ପଶ୍ଚିମ କିଳଇ 8 କୋଣ କିଳଇ କିଳି କିଳି ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହି ପ୍ରକାର। ମନ୍ତ୍ରଟିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶେଷ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଖାତାରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 8ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା 8ଟି ଲୁହା ପିରକକୁ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଭେଦେଇକି ଗୋମୂତ୍ରରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି କ୍ରିୟା କରିବେ। ଶନିବାର ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଭେଦେଇକି ରଖିଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଥରେ ପଢ଼ିବେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଥରେ ପଢ଼ିବେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ 7 ଥର ପଢ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ କରି ଫୁଙ୍କି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଏକାଥରେ 8ଟା ଯାକ କଣ୍ଟାକୁ ହାତରେ ଧରିବେ। ଥରେ ପଢ଼ିକି 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ 7 ଥର ପଢ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କଣ୍ଟାରେ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରର 4 ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ 4 ଦିଗରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବେ। ଆଉ 4 କୋଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ବୁଝିଲେ କି ଅଗ୍ନି କୋଣ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ବାୟବ୍ୟ କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏମିତି କରିକି 8ଟା କଣ୍ଟା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବି ବାଡ଼େଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁଟା ଧଳା ସୋରିଷ ଆମର ଶ୍ଵେତ ସୋରିଷ କୁହାଯାଏ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବା ପୂଜା ଭଣ୍ଡାର ଦୋକାନରେ ମିଳେ ଶ୍ଵେତ ସୋରିଷ ନହେଲେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଥରେ ପଢ଼ିବେ। ଥରେ ପଢ଼ିକିନି 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ 7 ଥର ପଢ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି 7 ଥର ପଢ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଧଳା ସୋରିଷକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପିଟି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ଆପଣ ଯେବେ ସେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ବିଞ୍ଚି ଦେବେ ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି କହିଲି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ଲାଭ କରିପାରିବା ନା ଇଏ କ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କ'ଣ ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜିନ୍ ଜିନାତ ଖବିଶ ବେତାଳ ଇତ୍ୟାଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ଗୃହଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖି ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ସେଟା କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏହା ଏକ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜନସମାଜର ଉପକାର କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେବ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି
ରହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।